লেখা আরে চবা 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 চলে খা আরে চবা 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 চলে নাই ইনকলাব 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 জিনাপদ ইনকলাব জিনাপদ বিজেপি সরকার ने ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি না বাতিল মাখায় নাই বিজেপি ने ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি না বাতিল মাখায় নাই হাইকে এসএফআই টিউশনি চবা চলে খা হাইকে এসএফআই টিউশনি চবা চলে নাই হাইকে এসএফআই টিউশনি চবা চলে নাই ককরা ককনো রোমান্তে বাংলা স্ক্রিপ্টে শুনানি বাংলা শেপ মার নাই ককরা ককনো বাংলাতে রোমান স্ক্রিপ্টে শুনানি শেপ মার নাই হাইকে এসএফআই টিউশনি চবা চলে নাই হাইকে এসএফআই টিউশনি চবা চলে খা আরে চবা 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 চলে নাই চবা 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 চলে খা আরে ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষানে বেহাল অবস্থা বিজেপি আইপিএফটি সরকার তামনি বাগে জবাব রেডে আরে বিজেপি ত্রিপুরা হাসিনের শিক্ষানে বেহাল অবস্থা বিজেপি আইপিএফটি সরকার জবাব রেডে আরে ত্রিপুরা রাজ্যের রং সরুনাই রংনি জংজাল তামনি বাগে ওইতং বিজেপি আইপিএফটি সরকার জবাব রেডে আইকে এসএফআই টিউশনি জবাব চলে নাই আইকে এসএফআই টিউশনি জবাব চলে খা আইকে এসএফআই টিউশনি জবাব চলে নাই আইকে এসএফআই টিউশনি জবাব চলে খা তিনটা দাবির ভিতরে যেটা যতনি চাই যেটা মূল দাবি তাওনাই আবং খাসিনি ককবরক যেটা স্ক্রিপ্ট ও স্ক্রিপ্ট না তুই লাইট থাঙ্গাক জরাগো নরক যতন সাইমানো তিনি ইয়াকসি বদল তিনি ককবরক ককনো ত্রিপুরা নি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ नि মর্যাদা রোমানি সিমি প্রত্যেকটা স্কুল नि সিমি কলেজ জরাতে তিনি পরিনানি কাইছে শেপ খাইরিখা जों साइमानो दाबो गोबांमा आबहायके ओ जागाने एसिस्टेंट प्रोफेसर रखबो ओ परिमानि शेप माने दाबो शेबक खायनानि शेप मानखा ओ जागाओ लाइट खांजाक जरागो ओ बीजेपी आईपीएफटी हाफां बरक जति कुबै नो जिनि बरक रंगना हामजाखे ककबर ककना हामजाखे एयारपोर्ट ककबर ककबा एनाउंसमेंट खायरानानै बन्द खायरेखा जिनि याक्सि बदले हाफांनि तंफ्रो आफर खरां तिसाका आबनि एगेन्स्ट फियाखबा ओ जरागा फायै बांला हरफ बायनो मा सुइनाय आबो हाइके गायसेबो डिमान्ड खालामनानै जिनि बांला हरफ बाय जिनि कुनु प्रब्लेम कुरै आबो जिनि कुनु इश्यू कुरै किन्तु जिनि डिमान्ड तंनाय कारण गोबांमा स्टुडेन्ट जिनि ककबर जेहेतु लैंग्वेज आबो डेभलपमेन्ट खालामनायनि दरकार जेहेतु रोमान स्क्रिप्ट नुबो गोबांमा टिप्रा सारक रोंनाय र ककबर ककनो सुइनानि बागै बरंनि सुबिदा आंगै दङ गोबांमा बरंनो जेहेतु रोमान स्क्रिप्ट न सादागै दङ आबनि बाय जिनि डिमान्ड रोमान स्क्रिप्ट नुबो कायसे सुइनानि स्कोप रनानि अंथ कारण जों नुखा आबहाय गठनानै यागलो कुनु दिन फाना आबहाय गठना अंजख एमपी हाई स्कुल बरकाथालनि टिप्रा एकाडेमी हाई स्कुल आबहाय माध्यमिक 12 रग गोबां मासराय रगन कायसा स्क्रिप्ट मा सुइनाय हनै बाध्यकता खलायै गोबां मासराय रगनि फ्यूचर बरक नष्ट खलायका ओ बीजेपी आईपीएफटी हाफां जोंनि जोरदार दाबि दंनाय जे ककबरक जे स्क्रिप्ट ओ स्क्रिप्टनि बागै जे सिनि चबा एसएफआई सिनि टीएसयू जों पुइला एमन एकटा स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन जोंनो पुइला हायर एडुकेशन डेपुटेशन डाइरेक्टर थाङै जोंनो पुइला आबहाय गठनानि परे डेपुटेशन रनाय के जों आबनो कयनाय फायदि जत खामानि दाखुताय बुकसं रों सोंनाय रग जिनि ओ चबा नरक जतन करंदि जिनि ओ चबा रों सोंनाय रंनि हामक्रायनि बागै चबा जिनि ओ चबा जिनि ककबरक ककनो डेभलपमेन्ट खालायनानि बागै चबा जिनि ओ चबा जत तिब्रा हास्तिनि स्कुल कलेज परि तंनाय रों सोंनाय रंनि बागै चबा हामबाय।